Summertime. And we are breaking free now wherever we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Di pagi ini kita mau mancing ya. Rencananya sama Bang Haidir sama Bang Rizal juga. Jadi kita mau kabar dari orang itu. Kalau jadi nanti baru kita berangkat. I'm a dreamer, a shaker, a mover, and risk taker, and I'm gonna give it all that I got. Yeah, yeah, I live the rhythm, I feel it, it beats inside my chest. I breathe the music, so real, but I only want the best. I chase the rainbow colors that appear without a care. Live my adventure with my hands in the air. Halo guys, kita udah sama Bang Ali. Bang Ali udah nunggu, tapi kita nunggu kawan bentar, ya kan? Jadi kalian tengoklah video kami ini. Mana tahu mantap ya kan? Hah? Yang mana-mana, satu video kami. Yes. Guys, ini komisaris besar guys. Jumpa di titik papan. Dia malu-malu guys. Anu guys. Jumpa kawan lama guys. Aku mau betulin kereta loh. Kita ke rumah kawannya Bang Ali. Mau nunggu kawannya Bang Ali. Oke. Guys. Guys, jadi kita lagi beli udang. Habis kan? Bang, coba buka lu bang. Udah habis kan? Ah, Hidup. Udah hidup guys. Ya. hidup guys. Doain dapat banyak ya bu. Kita bersama Pak Ali dan Pak Haidir guys. Oke. Feel alive in the summertime. And we are breaking free now wherever we go.
guys, jadi kita udah hampir 4 jam mancing sini. Wak Ali, Wak Haidir Ali, sama Wak ini, Wak Rizal. Penghasilan kita nih guys. Guys, segini guys. Cuman segini guys dari 3 orang guys. Tapi kita syukurin aja guys. Kalau kita bersyukur rezeki kita ditambah. Oke guys, sampai sini dulu video abang ganteng ya. Oke.